top of your name, it's only the air you took and the breath you left. Maybe I'm sleeping inside my coat. Wait on your porch till you come back. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kerana mengundang saya di sini pada hari ini. Orang Muar tak adalah jauh sangat daripada Muar, daripada Ampang. Dan saya nak mengucapkan terima kasih kepada Wabi Nurizah di atas komitmen yang beliau tunjukkan. Dan sebenarnya bangsa tragedi ini yang dikatakan warga bangsa juga pernah, saya kira pernah membantu saya sebab saya di kedai Tutti Frutti. Yes, true, it's true. Di dekat dengan pejabat YB dan dia adalah salah seorang bangsanya. Dan bangsa ini adalah mengikut pengalaman saya lah seorang yang sangat rajin, amanah, jujur. Dan mudah-mudahan kita doakan dia ditempatkan di tempat yang benar, insya-Allah di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya ucap terima kasih kepada YB dari Sabah juga hadir pada malam ini. Dan untuk itu saya mohon agar kita sama-sama dapat berdoa mengikut cara agama masing-masing, dan kepada yang Islam boleh sama-sama mengaminkan doa yang insya-Allah saya akan bacakan. Kepada yang bukan Islam, kita harap mereka damai di tempat yang mereka sepatutnya ada. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inni a'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, panjangkanlah umur kami, ampunkanlah dosa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua yang hadir pada hari ini. Yang bahagia Muslim Majlis Saudara Dream, yang bahagia berhormat Saudari Nurul Izzah, yang berhormat Saudara Siti Purwang, pimpinan hadirat yang dirahmati sekalian. Tujuan kita hadirkan majlis pada malam ini ialah tunjukkan solidariti kita kepada bangsa-bangsa gempa bumi di Sabah. Dan ini telah kita timpa sebanyak 2 kali gempa di bumi di Sabah. Yang pertama pada 3 Jun, di mana gempa gegaran berukuran sebanyak 6.0 skala Richter berlaku di Ranau. Dan kedua pula ialah satu gegaran berukur 5.2 juga di bahagian Sabah. Gempa yang pertama telah mengorbankan sebanyak 19 orang mangsa daripada 10 daripada Singapura, 6 daripada Malaysia dan masing-masing daripada China dan negara-negara lain. Oleh itu, saya ingin mengambil kesempatan sekali lagi untuk kita membacakan Al-Fatihah dan tafakur yang mungkin pengorbanan yang kita tidak sangka, tetapi inilah sebenarnya pahlawan-pahlawan perwira-perwira kita yang menyelamatkan, yang bertukus lumus, berkorban nyawa, membantu mereka-mereka yang berada di kawasan yang dilanda gempa bumi, iaitu Pulau Kinabalu. Kita perlu berasa bangga kerana kita dilahirkan dengan rakyat Malaysia yang bersifat pahlawan dan bersemangat wajar walau apa keadaan sekalipun. Saudara Pengerusi Majlis yang bacakan doa tadi, Saudara Hizwan, yang telah sebenarnya the brain
child of Adrian malam ini. Saya ucapkan terima kasih yang bersama saya sejak seminggu lebih dulu, seorang daripada Sabah bersama saudara Adam Festival, dan mereka yang telah memberikan cadangan supaya kita bersolidariti pada malam ini di tapak berdekatan dengan Malaysian Spring bangsa. Tentunya YB Steven, saya juga tersentuh yang sudi mengambil penerbangan awal untuk bersama kita pada malam ini dalam program yang kiranya di saat-saat akhir. Dan semua yang hadir sebenarnya, saya pun tak dapat menyatakan ucapan penghargaan dan terima kasih penduduk bangsa, di luar bangsa yang sudi bersama kita pada malam yang pada saya syahdu ini di kawasan Bangsar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat malam. Jadi pertamanya saya ingin ucapkan terima kasih, dan saya fikir di samping kita berdoa, sebenarnya inilah peluang bagi kita untuk merapatkan antara satu sama lain dalam jurang yang wujud antara Semenanjung dan Sabah dan Sarawak. Pada saya nak sebut, tonight we are all Sabahans. We really feel, we empathize, and we must be together in voicing out not only our deep sadness for the loss of lives, but also to ensure that any calamities, whether it happens in Sabah, Sarawak, or even Semenanjung, will be handled in a better manner. I mean, in any way or form. Jadi saya sebenarnya nak maklum beberapa perkara. Pertamanya, saya nak menceritakan kisah salah seorang mangsa yang saya kenali, Allahyarham Luqman Karim, yang berpusat di IPG, Institut Pengajian Guru Lembah Pantai. Saya kenal Luqman ini kerana beliau di umur 20 tahun. Di umur 20 tahun sanggup menawarkan diri. Saya harap pihak polis mendengar ni. Beliau sanggup menawarkan diri. Tak lupa juga Isaac, thank you for the brilliant performance. Beliau sanggup menawarkan diri untuk mengajar beberapa anak-anak di sekolah kebangsaan bangsa. Saya selaku ahli parlimen tak boleh masuk sekolah-sekolah, tetapi sekali setahun saya akan cuba memberikan sedikit sagu hati ataupun biskut dan sebagainya sempena Hari Guru. Dan pada 2 tahun lepas saya sempat pergi ke sekolah kebangsaan bangsa dalam acara terjah kami. Tak terjah tak boleh masuk. Terjah kami, dan saya dimaklumkan bahawa ada 3 kelas. 2 kelas darjah 5, 1 kelas darjah 6. Anak-anak umur 11 tahun dan 12 tahun di SK Bangsa yang tak boleh menulis, tak boleh membaca. They cannot read nor write at the ages of 11 and 12. Jadi cikgu-cikgu mengatakan mereka mahu kalau ada guru-guru yang bersedia untuk datang menawarkan khidmat mengajar di luar waktu persekolahan, kerana guru-guru sibuk. The teachers are very busy, they're burdened with a lot of work, so they said they welcome teachers who were willing to teach for free to assist these kids. Dan Luqman Karim telah menyumbang jasanya di umur 20 tahun selama 2 tahun, bukan benda yang mudah. Kerana pertamanya harus bergerak, jangan ada kepatian. Dah ada datangan Nurul Izzah tu dah berkerpatian. Jadi beliau telah menganjurkan dan merancang menyusun beberapa guru dan membantu anak-anak ini selama 2 tahun. Jadi saya maklumkan kepada keluarga beliau selamat dikebumikan di Melaka. They flew his body from Sabah, and he was he's basically had a funeral in Melaka where he was from. And the message was, if you decide, and I would encourage you to give some assistance, kita bahagikan di antara mangsa-mangsa yang masih ada, keluarga mangsa di Sabah, dan juga untuk anak-anak yatim seperti pesanan keluarga Allahyarham Luqman Karim. Dan keduanya, sebenarnya pada malam ini saya minta sesiapa yang ada kepakaran mengajar, yang mungkin sebagai bekas guru, mahu menjadi guru, bakal guru, bantulah untuk meneruskan kerja dan usaha Luqman, di mana kita kenal pasti anak-anak yang tercicir dalam
dalam kepompong persekolahan itu sendiri untuk pastikan mereka ada peluang. They have a chance at social mobility, they have a chance at a better future. So that's my message tonight. So if you can do so, please volunteer your names. We will arrange accordingly with Luqman's NGO. And I think this is very important to continue the good work that he has done. My second message here tonight is to mention that the Ranau earthquake, which killed so many lives of those we love, those who we might not know, but those who are part of us, was the 10th earthquake to hit just Ranau alone since 1989. And of course, my request to the authorities was to designate or ensure that Sabah designated a earthquake prone zone, not to make or to alarm others, but to ensure that we are prepared to a level to manage the ongoing future calamity. Ini perkara biasa di Jepun, di mana bukan sahaja struktur dilengkapkan dengan struktur yang dipanggil quake proof, ya, tetapi juga untuk memastikan SOP dan kerja-kerja penyelamat dibuat dengan penuh kesiapsiagaan. Jadi itu insya-Allah kita bawakan. Dan saya nak maklum juga ya, bukan sahaja di Ranau. YB Steven lebih tahu ini, tapi kalau di Sabah itu kawasan-kawasan yang terkesan termasuklah Sandakan, Kudat, Punak, Lahad Datu, Tawau, Sempurna dan juga Keningau. Makanya saya fikir baik sebagai dasar itu, teman-teman yang berminat, saya harap dapat layari laman web saya dan tulis sendiri kepada pimpinan Kerajaan Negeri Sabah untuk mendesak agar perkara ini dibawakan dalam peringkat dasar. So, insyaAllah, while we grieve, we pray, we make efforts, we have to take any necessary action to ensure we better manage or resolve this together. Di Kuala Lumpur pun, Datuk Bandar minggu lepas menyatakan struktur-struktur di Kuala Lumpur ini akan diselaraskan untuk melihat bagaimana menjadikan mereka mampu mendepani cabaran gempa bumi. You see, once the tectonic plates have shifted, unfortunately Malaysia will no longer be strangers to such problems. So again, ladies and gentlemen, saya menyusun 10 jari untuk memohon maaf kalau ada kekurangan di sana sini. Saya ucap terima kasih kepada semua yang hadir. Dan saya pohon agar kita tingkatkan semangat kebersamaan kita. You see, no matter what happens, I think even in my darkest hour, I would like to share with you, nothing makes it better other than prayers and the fact that you have to have the optimism to carry on. Dan keberanian maling-maling gunung itu, can you imagine such courage? Jadi dalam lawatan Presiden Keadilan, alhamdulillah, kita bukan saja beri dana, tetapi lebih daripada dana itu. Saya fikir kita yang harus belajar daripada apa yang mereka berikan kepada kita, Habib Steven. Jadi pada saya, terima kasih sekali lagi. And remember, we must also be inspired by what they've done, and we must also replicate it in our own daily lives. And that's also a message to myself. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here, on the floor. Oh, standing. Sorry. Instruction tak clear. Terima kasih YB Nurul Izzah. Seterusnya kita menjemput seorang ahli parlimen dari Sabah. Beliau merupakan ahli parlimen Sandakan, YB Stephen Wong. Dipersilakan. Terima kasih Tuan. Ya, mudah-mudahan saya ucapkan terima kasih lah kepada Yang Berhormat Nurul Izzah yang mengambil kesempatan mengadakan satu solidariti untuk kita punya satu tragedi di Sabah. I'm very touched, in fact. Such a gathering has been organized to prove our brotherhood in Sabah
is not alone. Kita ada perhatian dari ramai khasnya di Semenanjung di sini, seperti yang hormat guru dan yang semua yang hadiri malam ini. Sabah experience satu strategi begitu hebat. Just recently, yesterday morning, satu lagi quake yang beradakan di Sabah. It is with the gravity of 5.1, and then banyak pembangunan structural building of this one pun damage. Our Bekasa Hotel also one of the victim. Luckily there is no life lost. Since 5 hari bulan sampai sekarang, Sabah has having all this turmoil on and off, small or big, until 70 over turmoil is on, and then it's expected to be more to come in. That's why we are just playing for a good cause. But however, here I wish to emphasize here, and I wish to thank every one of you to present here, and also Adrian and also Yang Berhormat Lulu, to have this gathering here to give our Sabahan the support, to share our sorrow together. In fact, it is the thing that today we are having a solitary gathering here, but before that, I think as mentioned, our leader from Semenanjung here, like Saudara Lim Kek Siang, and also Wang Aziza, the president of this kita punya Ranau di yang strategi tertampak sana, and then he giving us a lot of moral support, comfort, and also in term of fund also support. This also prove that we are, no matter how, we are Malaysian, we are together. One place having strategy, we are all together. You see our DAP, I have to highlight certain things. We've been doing a lot of things to bantu the impian. We have an impian Kelantan to helping all these flood victim. Membina dia punya rumah. I think today we handing over 45 rumah yang kepada semua yang itu flood victim. And we also having the impian Sabah, membeli sepatut bantuan dan tolongan kasih ini orang-orang yang miskin di Dalaman, impian Sarawak juga. Jadi hari ini I see so many of you here concerned the sorrow we have in Sabah, and then I have to thank you very much. Jadi once again here, I do not want to speak to so much, but one point as I totally agree with Yang Berhormat Lulu, that our Malaysian government really have to look into a lot of aspects, especially the search and rescue team. I think everybody is that you can read from the media that our rescue team is totally failed us. If not the mountain guide, I think more casualty will come. We are very sad. We have lost 89. 4 of them is our mountain guide. And then they sacrifice their life to rescue those people in the mountain. At that moment when they are totally lost, when our rescue team is not here, supporting team is not here, medical team is not here, everything is not here. We already bangkit this thing in the parliament. We hope Malaysia will look into this to prepare for the worst to come. Jadi harap-harap kerajaan boleh faham lah dia punya shortcoming, and then to improve whatever is it. So tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi I say thank you. Sekian, terima kasih. Di sini saya juga nak mengumumkan bahawa sebenarnya kerajaan negeri Pulau Pinang telah menerima sebanyak RM100,000 untuk mangsa-mangsa gempa bumi di Sabah, dan kerajaan negeri Selangor
dengan keadilan juga telah menyumbang sebanyak RM160,000 untuk mangsa-mangsa gempa bumi di Sabah. Very good. Thank you very much. Majlis seterusnya mempersilakan Saudara Syazmi. Beliau merupakan aktivis mahasiswa daripada Universiti Malaya. Saudara Syazmi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Pertama, saya Muhammad Syazmi bin Safian, pengurusi Pro Mahasiswa Universiti Malaya. Jadi pertamanya, tahniah kepada Pusat Servis Lembah Pantai di atas penganjuran Malam Solidariti untuk mangsa-mangsa gempa bumi Sabah ini. Saya kira ini merupakan satu program yang sangat baik, yang mana kita dapat mengumpulkan pada malam ini. Kita ada ahli parlimen, kita ada wakil-wakil NGO, kita ada wakil-wakil student di malam ini. Mudah-mudahan program malam ini bakal mencetuskan, bakal memberikan sesuatu perkara yang lebih baik untuk mangsa-mangsa terjadi di Sabah khususnya. Saya kira daripada peringkat student untuk menyumbangkan kewangan beribu-ribu, memang itu satu benda yang mustahil. Kita pun mengharap duit YB seperti mana berlaku di Kelantan. Di peringkat student, kita melancarkan satu misi banjir mahasiswa, yang mana impian kita adalah untuk membantu mangsa-mangsa banjir di Kelantan itu. Tapi daripada sudut kewangan, memang kita sangat mengalami kekangan. Tapi kita punya semangat, kita punya minat yang tinggi dalam misi-misi kemanusiaan ini, kita teruskan juga. Misi banjir mahasiswa dalam konteks kita datang ke Kelantan untuk kita meningkatkan moral orang-orang Kelantan yang terlibat dengan bangsa ini. Sama juga dengan apa yang terjadi di Sabah. InsyaAllah dalam terdekat ini, sekarang ini dalam fasa final exam, kami sangat mahu turun ke Sabah, tetapi di atas kekangan masa ini, kita target selepas daripada fasa peperiksaan akhir ini, kita akan menghantar satu gerombolan ataupun satu tim untuk kita membuat misi kemanusiaan di Sabah atas program yang dinamakan Sayang 15. Di peringkat kita mahasiswa, kita menjalankan tabung-tabung di peringkat di dalam universiti. Kita mencari dana-dana di pasar-pasar malam atas tabung Sayang 15 untuk kita membantu mangsa-mangsa gempa bumi di Sabah ini. Jadi saya kira cukup baik pada malam ini. Mudah-mudahan Pusat Servis Lembah Pantai dapat memberikan satu impak atas perkongsian kita pada malam ini daripada ahli parlimen, daripada NGO, daripada wakil mahasiswa. Kita dapat sama-sama memikirkan apa lagi yang boleh kita bantu selain daripada kewangan, daripada mengharapkan pihak kerajaan ini. Saya kira kerajaan ini cukup lambat untuk membantu daripada misi-misi kemanusiaan, termasuk isi Rohingya dan sebagainya. Jadi kita tak perlu tunggu mereka. Kita punya idea kita punya kemampuan kita bantu daripada sudut mana yang kita mampu. Dan bahawasanya perlu tahu bahawasanya misi kemanusiaan ini dia tidak berkisar sekitar keadaan itu berlaku saja. Kita bukan membantu ketika mana berlaku gempa bumi itu saja. Mangsa-mangsa ini ada yang mengalami trauma, ada yang mengalami kehilangan keluarga dan sebagainya. Itu memerlukan proses pemulihan yang panjang. Jadi proses ini kita memerlukan tenaga-tenaga daripada mahasiswa, NGO dan sebagainya untuk kita membantu memulihkan kembali moral yang terlibat mangsa-mangsa gempa bumi di Sabah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.